Oh, ayan na, ayan na. Ayan o. Ayan o, dapat o. Magandang gabi, Pop. Top 3 o. Pangalan o. Yun o, si Idol o. Oh, si Idol Piolo o. Kitang-kita yan, ha? May cooking tayo dyan eh. Sinabay mo. Ay, ano, yung ano lang. Ay na. Dami pa dito eh. Yung juice lang. Straw. Ano? Saan yung straw nyo? Ganun. Nabusog ako. Ayun. Salamat to kayo. Susunod, dadala. Okay. Let ako na dito. Ha? Ayun. Mahabol natin yung mga ano, bagong dating, no? Ayun, no? Oh. Yun, no? Ito pa isa, oh. Oh. Patalikod sa dilim, eh. Madilim, eh. Guys, dati ako. Singilin natin yung ganyan mamaya, 20-20 mamaya yan. Yun, oh. Oh. Oy, shout out. Shout out, oh. Madilim, ah. Yun, oh. Yun, oh. Uy, ba't nandito ka? Ang bala ko, vlog. Yun, oh. Si Pops Taulis na, di ba? Oo. Yung namin ito ba eh. Yun, oh. Ito si ano, oh. Yung alamat natin, oh. Alamat yan, ng bangka. Yun, oh. Oh, shout out. Oh, shout out na. Ako sa may girlfriend ko. Yun.